الذين اصطفى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نبی کو دیکھ کر دائی سرور سے بولی حلیمہ گود میں لے کر حضور سے بولی میں واری واری جاتوں کی نہ سنائے جبھی مل کے پیار میں نعرہ تکبیر مسلک اہل حدیث مولانا مدنی صاحب مولوی تے لاگی نہ وگاڑنے نہیں چاہیے مولوی تجھے پر تعریف کردا ہے لاگی تے میں لاہوروں آیا اتھے اج کل ممی ڈیڈی بچے بہتے نے ڈبے دا پیندے نے تے میں شیخ پورے جاواں تے لاہور جا کے دساں کہ شیخ پورے اس ہستی دی کانفرنس سے تقریر کر کے آیا جنہیں پورے پاکستان دے سارے مولوی اہل حدیث اکٹھے ہو جان اینا قرآن نہیں پڑھیا جنہ کلہ حضرت اللہ صاحب نے اور میں جا کے دساں کہ ماں دے دو تے ڈبے دی طاقت تک فرق ہے تے جنہیں کرسیاں تے بیٹھے کرسی تو نہیں نشہ لاؤنا اوکھا پڑا پر میں لاواں گا کیونکہ کرسی دا نشہ پڑا مل کے پیار نہ اے جنہ ٹھاؤ نظر ہے ہسپتال بنایا اٹھو ہے قابل لتاں کر کے بیٹھے جی لوگو یہ لگتے پران خان دی پارٹی دے ضرور اور جو سیدھے ہو اللہ جاننا میں مل کے پڑھنا پیار نہ گونج پہ جاوے مر جانا مانا منہ مٹی قبر تے پا کے لیا کہنا ہو گیا کسی تیرے نال نہیں جانا قبر تے اللہ رسول دا پیار کا ماویں چلیا کنہ نہیں بولنا جنہ تیرے واسطے نہیں بولنا میرے نبی واسطے بولیا کرے میرا نبی تیرے واسطے او تو بولے گا جدو قیامت نو پیر بادشاہ نہیں بولے گا ذرا مل کے پیار نہ گونج پہ جاوے ایمان تازہ جاوے اللہ راضی ہوئے اللہ خیر ہوئے لوگوں مل کے پیار نہ پڑھنے گل بڑی قیمتی ہے ایمان تازہ ہوئے اللہ راضی ہوئے عرض کرتا پیا مسلمانوں سرکار مدینہ نو ماننے والو میرے مدنی تاجدار دا کلمہ پڑھن والو جتنے بیٹھے ذرا ماں دے دوتی طاقت بڑی ہے مینوں پتہ لگے عرض کرتا پیا مناظر اسلام دی محنت بول دی پئی ہے اے جتنا مجمع میں کسی مولوی دی محنت نہیں میرے شیخ القرآن اصل لفظ شیخ القرآن میں نتیجہ کٹے آئے اگر پھبدا ہے حافظ عبداللہ شیخ پوری نہ پھبدا ہے جنہیں ہر مسئلہ قرآن نہ بیان کیتا ہے اللہ جان داوے ذرا مسلمانوں مل کے بننا ذرا نات تو کم چلنا میں اور میں پورے شیہو پورے دے منہ بند کر کے جانے جڑے آندے اپنے ورگا من دے سویرے لیاقت سکول دیاں دیواراں بھی بولن گیاں میں ماری ماری جان تو کنا سونا ہے
باقی آن گوان میں کوئی حضور نو اللہ جاندا بندہ تھکیا ٹوٹیا گھر جائے اے میں کہاں بتی چوک بڑا سونا ہے حافظ اللہ صاحب دی مسجد دا مینار بڑا سونا ہے بنانا والے راضی میں کہاں مسجد دیاں صفاں بڑیاں سونیاں وشان والے راضی میں کہاں پورا شیہو پورا سونا ہے میں جتوں کھانا کھاتا ہے چودھری منچا صاحب کا گھر بڑا سونا ہے گھر والے راضی بیجا کا چکا کیوں بولی نا میں کہاں گھر بڑا سونا ہے یا گھر والے راضی بندہ جلسے تو تھکیا ٹوٹیا گھر جائے یا کام تو آڑت تو یا فیکٹری چوں تے بندہ ایک بار بہ جائے تے بیگم چاہ دا کپ پڑا کے آکے اج بڑی سونے لگ دے بندہ دوویں جیباں گلیاں کر دیتا لو اے بنا درویش آندا ہائے ہائے یہ درویش نہیں لگتا جڑا ہائے بولدا ہے نا گل سنن والی بڑی قیمتی ایمان تازہ کر دے گل اور میرا بندہ بندے نو سونا کہے تے بندہ مہربان ہو جاندا ہے تے جے اج بتی چوک دی سالانہ کانفرنس چ بیٹھ کے کہیے ربا تیرا یار بڑا سونا ہے بھائی نعرے نہیں مارنا نعرہ نہیں مارنا بھی تقریر ہوندہ ہو ذرا اس سرگی دا ٹائم ہے تے مہربان ہے تے ذرا مل کے پڑھنا جنہیں حضور نو سونا کہنا میں کہا بندے دی سنائی چیز سونی کہیے بندہ مہربان ہوتا ہے تے ذرا اللہ نو راضی کریے پڑھیے میں واری واری جان تو کنا سونا ہے مل کے کہنا میں واری واری جان تو جنہیں کرسیاں نے لگ جڑے حضور نو سونا ماندے نے ہتھ کھڑے کرو تے اپنے ایمان دی طاقت نہ سونا کہنا جے مینوں پتہ لگے چنیوڑ دے ربے تک آواز جائے کہ تانے نو نبی نہیں منی دا اساں جنوں مرشد منیا او صورت دا بھی سونا تے سیرت دا بھی سونا مل کے پڑھنا پیا نا میں واری واری جان تو کنا تے آواز نہیں ڈبے والی ہے ماں دے دودھ والی آئے گی تے پھر بولنا نہیں کیمرے والے تو نہیں بولنا نہیں تے کرایہ نہیں ملنا ہے پکی گل نہیں مل کے بولنا پیار نہ میں واری واری جان تو کنا بولو بولو دیوے تھلے نیرا ہی مل کے اچھی پڑھنا ہی میں واری واری جان تو کنا تیرے جیا ہو نہ کوئی ہونا ہے کھلے اے مدنی سارے جگ نو سنا اے باسد سارے جگ نو سنا گل اے عبدالرحمان سارے جگ نو سنا گل اے مدنی سارے جگ نو سنا گل اے منشا سارے جگ نو سنا گل اے بابر سارے جگ نو سنا گل اے قسیم سارے جگ نو سنا گل اے راشد سارے جگ نو سنا گل اے تنویر سارے جگ نو سنا گل اے مدنی سارے جگ نو سنا سونے جیسا جگ وچ آیا کوئی نہ ایہو نعرہ اساں گلی گلی لاؤنا ہے ایہو نعرہ اساں گلی گلی لاؤنا ہے مل کے ایہو نعرہ اساں گلی گلی لاؤنا ہے میں واری واری جان تو کنا سونا ہے مل کے پڑھنا میں واری واری جان تو لا جاندہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم اپنی جان تو ود نبی نو منے تے پھر مومنے تے مل کے پڑھنا ہی میں واری واری جان تو نیچ نہیں پڑھتا پیا تھکیا نہیں پڑھتا بلال کولیا تے پڑھتا نہیں تھکیا صدیق ڈنگ کھا کے نہیں تھکیا خبیب سولی چڑھ کے بول دا رہا مل کے پیار نہ پڑھنا میں اللہ جاندہ گونج پہ جاوے گی ہوتی اے جڑا رات دا 4:15 دا ٹائم ہونا یا اللہ شیہو پورے چینی ذوق ہے انہ دے بارے میں کہاں گا ہوتی یاد باجو سانو کوئی کام نہیں اسے لیتے موت دا بھی کوئی غم نہیں قبرانچ مٹھی نیند اساں سونا ہے کہو انشاءاللہ
قبراں چ مٹھی نیند اساں سونا ہے میں واری واری جان تو مل کے میں واری واری جان تو اونا تو مصیبتاں اونا تے نہیں سنو جنہ سارا دن کوڑیاں نچائیاں نے جنہ سارا دن لڑکیاں نو میک اپ کرا کے اپنیاں بنائیاں پہاڑیاں دیاں سیرا کرائیاں نے جنہ فاطمہ دے حیات دیاں تہجیاں بکھیریاں نے اونا جھوٹیاں عاشقاں تے غلاماں دی گل نہیں حضور دے سچے نوکر جنہ ساری رات او دی یاد چ گزاری او بھی تے عاشق نے جنہ ساری رات گلیاں بازاراں چ لڑکیاں مگر پھر کے پونڈیاں چ گزاری وہ بھی تے عاشق نے جنہ کیک کٹ کے چھریاں دلا کے جنہ دنیا دیتے لوگوں میں بڑی محبت آج ثابت کراں گا اساں ایک کام کیتی ہوندے تے سارے نے گستاخ رسول کہنا سی لوگوں سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے میں انشاءاللہ آج موضوع بیان کرنا میں کہ کون گستاخ رسول ہے کنہ نبی دی شان سے گستاخیاں کیتیاں سنو دراؤ ایمیں فتوے نہ لگایا باندراں کھیر کھالی کٹے دے منہ دے ملتی گل سیدھی کھان پینو پاک پری تون پرون لی جمعہ وہ بولو تے سے جمعہ 8 دن آج جمعی گدڑی کل ہویا ویا ایری مولوی جی تاڑے تے کیدہ ہی 200 سال پرانا ہے تے آتے نو میں تقریر کرنے جامعہ کو تھے پسرور 350 سال پرانی مسجد میں ایتھے گیا تقریر کرنے گنڈا سنگھ بارڈر دے نال وہ کہندے مولوی جی 350 سال ہو گئے بنی نو آج تک گرائی نہیں کیا 3 گنبد نے اس مسجد دے اور تقریباً نبی 35-40 انچ دی دیوار ہے ہوتی ہے کیا پورا گاؤں یار بیٹا توجہ بھئی پلیز او میرے سونے میرے مکھن ذرا گال سننا لی ویکھو کیسا مجمع بجا ہے اور میرے چان ذرا گل بڑی قیمتی سی اللہ جاندہ ہوئے مسلمانوں امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنوا لے ہو میرے مدنی تاجدار حلیمہ دے رائدار نہ پیار کروا لے ہو میرے رب العالمین نے فرمایا ہو اے وزوحا دے چرے والیا من لیل دیاں ظلفاں والیا مازاد دے قادر والیا ہو عالم نشہ دے سینے والیا سراج منی دے چرے والیا بدر منی دے مقام والیا ہو حامیم دے کنن والیا تاہا دی شان والیا ہو مزمل دی کملی والیا مدسر دی چادر کے سن والیا ہو ہمارا میتا ادرا میتا ہو ولیکن اللہ حرمات دینے پاک والے ہو وما ینتق عن الہوا دیاں پاک بلیاں والے ہو قد نرا تقلبا وجہ کا کی شما دے چرے والے ہو یاسین القرآن الحکیم دے تاج والے ہو ایک کملی والیا سونیا محبوبہ حرمہ جی رب جلیل کم کیے آؤ مسلمانوں عرض کردہ پیا قرآن کہندہ پیا میرا نبی رحمت عالم بن کے آیا ہوئے مگر مسلمانوں سرکار مدینہ نو ماننے والوں آج گلیوں بازاراں چے جو ہویا ہوئے میرے نبی کریم نو اللہ نے رحمت دا پیغام دے کے رحمت والا نبی بنا کے بھیجے آئے مگر عزیزان من سرکار مدینہ نو ماننے والوں میرے نبی نے فرمایا جڑی مسجد رستے چے بنے وہ دے چے نماز نہیں ہوندی جڑا بندہ چرستے چ نماز پڑھے وہ دی نماز نہیں ہوندی لوگوں سب تو اولا درجے دی نماز جڑی ہے لوگوں سب تو اولا درجے دی عبادت انہوں نماز کے آ جاندہ ہے جدو مدینے والے نے فرمایا ہے کہ کسے واسطے زحمت نہیں بننا آقا جی حکم ہوئے چرستے چ نماز کیوں نہیں پڑھنی فرمایا رائیاں مسافرانوں پریشانیاں ہوئے گی میں سوال کرنا چاہنا ہے لوگوں آل اطہار نو ماننے والوں اگر 32 چوک چ جمعے چ رمضان دے اندر سڑک بلاک ہوندی ہے تے ایک روڈ چلایا جاندہ وے تاکہ اوندیاں جاندیاں رائیاں مسافرانوں کوئی مصیبت نہ آوے کوئی پریشانی نہ آوے کسی واسطے زحمت نہ بنے ایک روڈ مجبوری نہ بلاک ہوندہ وے کیوں بلاک ہوندہ ہے کیونکہ رش زیادہ ہوندہ ہے مگر ایک سڑک چل دیئے تاکہ مام نو پریشانی نہ آوے لوگوں میں سوال کرنا چاہنا وے آل اطہار نو ماننے والوں جڑا محرم چ رستے بلاک کیتے جاندے نہیں جڑے ربی الاول چ رستے بلاک کی
کیتے جاندے نے میں سوال کرانگا مفتیان اعظام اگے میں دوستا مفسرین اعظام اگے جنہاں دے نام نہ بڑے بڑے لقب لگ دے نہیں شیخ الحدیث و تفسیر دامت برکات مالیہ مدہ ذلہ العالی میں سوال کرانگا اس فقیر نو اس گناہگار نو تے ذرا جواب دے آجے اگلی تقریر چ میں اپنے لفظ واپس لوانگا اگلے جلسے چ واپس لوانگا ایک ایک دن چ میں تین کرنا جلسے اگلے جلسے چ میں اپنے لفظ واپس لوانگا کیونکہ واٹس اپ دا دور ہے انٹرنیٹ دا دور ہے میرے نمبر تے ویرا جواب سینڈ ہو سکدا وے میں سوال دا جواب لینا چاہنا ہے سرکار مدینہ دا دور آؤ میرے نبی کریم غزواتے جا رہے نے سرکار مدینہ دے نال غلام جا رہے نے ایک مجاہد نے رستے تے خیمہ لگایا وے سرکار مدینہ تک خبر پہنچ دی پئی ہے آقا جی اے ساڈے مرشد و مربی فرمایا رستے تے خیمہ لگایا وے میرے نبی نے فرمایا پھر آقا رائیاں مسافرانو پریشانی ہو رہی ہے اور جہاد والے مجاہد نے خیمہ رستے تے لگایا وے میرے نبی نے فرمایا جہاد بہت بڑی عبادت ہے کہ اپنی جان بھی بندہ اللہ واسطے پیش کر دیندہ وے مگر مسلمانوں جڑا رستے دی جگہ تے قبضہ کرے جڑا رستے دے تے خیمہ لگاوے حالاں کتنی دیر لگانا سی 2 دن 1 دن گھنٹہ 4 گھنٹے پر میرے نبی نے شریعت بنا دیتی سرکار دی زبان چن لفظ نکلیا کہ جا کے اعلان کر دو جنہ رستے تنگ کیتے نہیں انہاں دا جہاد بھی قبول نہیں گاؤ جنہ رستے دی جگہ تے قبضہ کیتا وے انہاں دا جہاد بھی قبول نہیں گاؤ میں سوال کرنا چاہنا میں حدیث سند دے لحاظ نال ٹھیک آؤں اگر کوئی گنتا نقص ہوئے مینوں جواب دیتا جاوے میں اپنی تصحیح کر لانگا نہیں تے مسلمان آگے میری مشترکہ دوستہ تجویز ہے کہ اپنے اپنے عقیدے دے مطابق اپنے اپنے مسلک دے مطابق اس بات تے غور کرو کہ بینر لگا پورے 32 چوک جو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اور مولویاں نے اس بینر دے تھلے ہو اپنے ٹرک گزارے نہیں اپنے 6 فٹ دا قد گزارے آوے اپنا وجود لے کے گزرے نے رحمت عالم دی دوستا جناب لکھی عبارت دے تھلے ہو جدو مولوی گزرے آوے خدا راو ناصر مدنی دی تقریر پلے بننی کدی یاد کریں گا اپنے دماغ دے اندر سوچی بینر تے و رحمت عالم لکھے آوے بینر تے دنیا چ لکھے آئے کہ میرا نبی اپنے لی رحمت بن کے آیا وے بغانیاں لی رحمت بن کے آیا وے مسافران لی رحمت بن کے آیا وے دکھیاں لی رحمت بن کے آیا وے کافران لی رحمت بن کے آیا وے میں سوال کرانگا آج کیوں دیتے کیوں زامت بندہ پہ آئے کوئی ایمبولینس کھڑی ہے کوئی جناب مسافر کھڑائے جی 32 چوک بلاگ فلانا بلاگے میں سوال کرانگا لوگو اسی دنیا دیتے عبادت دے طور تے کوئی رستہ بلاگ نہیں کر دے ساڑی مجبوری ہے اگر کوئی کہے کہ حافظ عبداللہ صاحب دی مسجد دے واسطے ایک سڑک بند ہوں دیئے وہ مجبوری ہے ساڑے کوئی جگہ کم ہے سانو ایک جگہ بتلاؤ جی نا چوک بلاگ کیتا سی مدنی دی تقریر چھوئی بھی دلیل مل سکتی ہے وہ بھی ساڑی مجبوری سی کہ لوگوں ساڑی جماعت دے عالم تے الزام لان کہ انہاں نبی دی شان چ توہین کیتی ہے ساڑا حق بندہ سی کہ اسی قوم دے گے اپنا مدعا بیان کر سکیے مگر اسی اپنی جماعت دا انہوں جناب اعلیٰ دنیا دیتے عبادت ان کوئی رنگ نہیں دیتا ہو کہ ساڑے مسلک دا شاعر آؤ ساڑے مسلک دا شاعر آؤ یہ ساڑے نبی دین دا شاعر نشانی ہے آتے نو اج میں دس کے جاواں کہ کنے نبی دے نام تے حضور دی غلامی دے نام تے پیغمبر دے فرمان دی توہین کیتی جا رہی ہے حضور تے رحمت عالم بن کے آئے نے مگر رستے بلاک کر کے لوکاں لی زامت بنے آئے جدو بائی پاس تو گڈی مڑی ہے لوگوں شرف پر بائی پاس دے لاگے جا کے کوئی آج نبی نو لوٹ لوے میں سوال کرانگا وہ جڑا لٹیا گیا بندہ وہ دے واسطے مذہب والا بندہ پریشانی دا سبب بنے آویں سیاستدان پریشانی دا سبب بنے آویں کون کہتا ہے کہ بینر لالو رحمت للعالمین لوگو رحمت للعالمین دے بینر او لگاوے جڑا اپنی قوم واسطے رحمت ثابت ہوندا پیا ہے عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں نعرہ نہ مار میرے بھائی توجہ نہ بات سننی ہے میں سوال کرانگا اس دوست عرض کرنا چاہ رہا ہے اینے لوگ بیٹھے نے رستہ بلاک ہوئے گا دس کیڑی عبادت ہے لوگوں بخاری لے کے آؤ صحیح مسلم لے کے آؤ ابن ماجہ لے کے آؤ ترمذی لے کے آؤ ہدایہ کنت قدوری کوئی کتاب فقہ دی لے کے آؤ ایک کتاب چ لکھے آوے کہ اے عبادت رستے چ جائز آؤ لوگوں میں اپنے حکومت وقت اگے
अपील करांगा एजेंसियां लिखदियां पईयां ने इन्हां मौलवियां नूं अमन कमेटी च बिठाउंदे जे अमन कमेटी च ना कोई दलील लवो कि कुरान हदीस चो साबित करो कि रस्ते च इबादत जायज़ है। अगर जुलूस कढ़ना इबादत है फिर मेरे पैगंबर तो साबित कर इबादत रस्ते बला करके करनी जायज़ है। अगर जे मुहर्रम दे अंदर अज़ादारी करनी इबादत है फिर मैनू साबित कर कि रस्ते दे अंदर इबादत करनी। 11 बंदियां नू अजनबियां नू मुसाफरां नू परेशान करके हुकूमत नू परेशान करके पुलिस वाले आओ साडी जमात नू इजाजत देन च परेशान ना आया करो। असी ताडे खैर खाओ मुहर्रम आजन ते एक दी नौकरी कर दे जे रबी अव्वल आ जे ते एक दी नौकरी कर दे जे सानू दसो असी किन्ना को तानू तंग करने। साडे जलसे होण ते मस्जिदां च साडा एक जलसा होवे ते बाहर ओदे लई भी कहंदे स्कूलां च वड़ जाओ उत्थे वड़ जाओ। ओए उन्हां वास्ते ते ताडा कोई कानून नहीं जिन्हां दे अगे ते पीछे गड्डियां लैके तुरदे जे उन्हां वास्ते ते कोई कानून नहीं। मैं कहांगा तुसी रियासत दे मुलाजम जे तुसी ज़ामत ना बनो ताडे वास्ते ताडे कुर्सी दे कोल शिया जावे तुसी पाकिस्तानी मनो देवबंदी जावे ताडी कुर्सी ते कलम जदों चले पाकिस्तानी बन के मनो। जे ताडे कोल देवबंदी जावे बरेलवी जावे आले हदीस जावे ओनू पाकिस्तानी बन के एक्सेप्ट करो ना कि कुर्सी रियासत दी ते बैठ के रियासत दे तुसी मुलाजम जे हुकूमत दे मुलाजम नहीं रियासत दे मुलाजम जे। खुदा राव ये सारी ग्रोहबंदी छोड़ के अपनी कुर्सी वाल वेख तेरी कुर्सी दे उत्ते मेरे नबी करीम किवें रहमत साबित होए ने। आपने फरमाया मेरे मदीने दी रियासत च ईसाइयां दे गिरजे नूं को हथ लावे जेड़े जिजिया देंदे ने जेड़े मेरे मुल्क च रह रहे उन्हां दे गिरजे नूं को हथ लाए इंज जिवें मुहम्मद करीम दी इज्जत नूं हथ लगाया है। मैं सवाल करना चाहना लोगों असी अपने वास्ते ज़हमत बन गए मेरा नबी ईसाइयां वास्ते रहमत साबित होया है। असी मुसलमान अपने वास्ते जन्म दी ज़हमत बन गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लोगो रहमत आलम सारे मौलवी बयान करते हैं। मैं सवाल करांगा आओ मुसलमानों इमाम अंबिया मानने वालों मेरे मदनी ताजदार हलीमा दे राजदार ना प्यार करने वाले हो हुण तुसी लाहौर तो तुरो ते खानका डोगरा तक जाओ जिन्नियां ना जी दूजी पार्टी सच्चे आशकां दियां मसीतां अद्धियां रावां च बणियां ने ते थले दुकानां बना के मौलवी अपना दोजक पालदा पिया है। मैं कहना लियाओ फीता लियाओ पटवारी लियाओ तहसीलदार मनशा गोपेरा साडे यार भी ने बुजुर्ग भी ने इन्हां दे अफसर बड़े बेली ने ये लै आउणगे तहसीलदार ते तुसी उत्थों तुरो लाहौरों ते जनाब खानका डोगरा तक जिन्नियां मसीतां ने अद्धी को ते लै भी गई है ना वो बोलो तो सही है। फिर मैं सच्चा हो गया दलील इत्थों ही मिल गई दलील इत्थों मिल गई अल्लाह जानदा ते जाओ सारा शेखपुरा ढालो साडी मसीत दी एक मनारी भी नहीं आउणी विरका ने दित्ती हलाल दी सी हाफिज साहब ने भी बड़ी चंगी जगह मल्ली सी अल्लाह उन्हां दी कबर नूर न मुनव्वर फरमाए। पुत्र गोडे छड़ दे जोड़ा च ना बैठ टाइम केड़ा और जो छड़ दे गोडे छड़ दे पुत्र। मेरे बुजुर्ग मोहतरम मकाम मनाजर इस्लाम शेखुल इस्लाम अब्दुल बासित शेखुपुरी साहब गोडे तू वेला लागे फड़े ने जिले छड़ के बैठ गल बड़ी ईमान वाली अल्लाह जानदा है क्यों भी इस मौजू की लोड़ हैगी है कि नहीं हाथ खड़े करो जेड़े आंदे हैगी है अल्लाह जानदा। मैं पहले समझदा पिया सा पता नहीं कब्रिस्तान च जलसा हो रहा है आ कुर्सियां तो बोलती ही नहीं सी पैर। अल्लाह जानदा मुसलमानों इमाम अंबिया नूं मानने वालों मैं ते इस घर दा नौकर है मैं अज जलसे ते नहीं आया मैं हाफिज अब्दुल्ला साहब दी गल पूरी करना आया है। मैनू कहंदे ने सी पुत्र तू मैनू बरेलवी होके मिलना आउणा है अपने खालू नाल पर एक दिन आउणा ही तू तौहीद ते आउणा ही आउणा है। मैं कहना काश अज हाफिज साहब हुंदे ते अज ओह गल पूरी हुंदी वेख लैंदे। रुका नहीं थमा नहीं रुका नहीं थमा रुका नहीं थमा
अर्ज करना चाह रहा मुसलमानों साढ़े ते पतो है जी ये नबी पाक नूं नहीं मनदे मैं तेनू करदार नाज दस के जावांगा कौन मनदा है लोगों अर्ज करना चाह रहा ध्यान मेरे वल जरा ईमान वाला जुमला है हम कौन हैं क्या हैं बखुदा याद नहीं अपने असलाफ के कोई अदा याद नहीं एक बीरा केक कटदा है ओदे ते गुंबद बनाया एक केक दे उत्ते खाने काबे दा मॉडल बनाया उसे केक ते नबी पाक दा नाम लिखे आई साडे गुस्ताखी दे फतवे लाना है कुरान कहंदा इन्नल लज़ीना यूज़ून अल्लाह व रसूलहु लानहुमुल्लाहु फि दुनिया वल आखिरा जिन्हां अल्लाह रसूल नूं तकलीफ दिती दुनिया च भी लानती आखिरत च भी लानती है मैं सवाल दा जवाब लेना चाहना वे जदों केक ते नबी पाक दा नाम लिखदा वे जदों नलैने पाक हजूर दा जूता मुबारक ओदे उत्ते नाम नबी दा लिखदा वे मैनू कोई बंदा इस मजमे च दसे हाफिज अब्दुल्ला शेखुपुरी साहब ना मैनू प्यार आओ मेरा हाथ कटिया जा सकता है जबान कटी जा सकती है मैनू को हाफिज साहब दा जूता पकड़ा के आके कि हाफिज साहब दे जूते ते हाफिज साहब दा नाम लिख दे मौलाना मोहम्मद हुसैन शेखुपुरी रहमतुल्लाह अलैह दे जूते ते उन्हां दा नाम लिख दे जबान कटी जा सकती है हाथ कटिया जा सकता है पर मेरी मोहब्बत गवारा नहीं करेगी क्योंकि उन्हां दीन इस्लाम दी नौकरी करेगी तू किधर दा आशिक आओ मेरे नबी दे नलैन ते हजूर दा नाम लिखदा है मैं हाफिज अब्दुल बासित साहब अगे अपील करांगा जदों अमन कमेटी दा इजलास होवे उत्थे डट के ए दलील पेश करो फेसबुक तो कि इन्हां ना जी तौहीन रिसालत लाई जावे इन्हां उत्ते 295 सी लाई जावे फेसबुक तो डाटा कढा के ओदे ते 295 लवाई जाए इन्हां मौलवी जेड़े हमायत च निकलदे ने इन्हां ते भी लाई जावे सानू आंदे ने तौहीन करदे ने अपने अंदर चाक अपनी पीड़ी थले सोटा फेर अपने अंदर वेखते सही लोगों अज सोचो ना नबी पाक दा एक पासे नलैन एक पासे हजूर दा नाम लिखदा है मैं ना शेखुपुरे दा सब तो वड्डा मौलवी इन्हां दा ओदे नाम दे नाल एक जुत्ती लाओ ते जुत्ती दे नाल ओदा नाम लिखो वेखांगा ढिड पीड़ हुंदी कि नहीं ओए इत्थे निक्की जी गल है इस शेखुपुरे दे MNA दे नाम दे नाल ओदी जुत्ती लाओ बराबर ते वेखांगा ताड़ा मियां ताड़ा किन्ना को हया करदा है जे तेनू तेरी जुत्ती नाल तेरे प्यो दादे दा नाम बर्दाश्त नहीं शेखुपुरे दी यूथ फोरस नूं हाफिज अब्दुल बासित शेखुपुरी साहब नूं लामा अब्दुल रहमान शेखुपुरी साहब नूं 32 चौक च जुमा पढ़ांदे आओ एक गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं असी DPO तक पैगाम पहुंचाने आओ इहदे ते एक्शन लिया जाए नहीं ते सारे दरवाजे खुले ने सारे ऑप्शन खुले ने तुसी तैयार हो हाथ खड़े करो जरा चुप कर पुत्र अर्ज करना चाह रहा हूं मैं नारे मरवान नहीं आया हूं मैं पहले क्या नाम है ते खिताबत करना आया हूं मैं सिर्फ लोगों अपने मुर्शिद मुरब्बी अपने राहबर दे बुए दी चौकीदारी करना आया हूं जेड़ी उन्हां सारा दिन ते सारा साल इहो ही दुनिया दे उत्ते जिंदगी बयान कीती है मैं वो बयान करना आया लोकी सोचदे होणगे अज मदनी नूं होया की है लोगों मैं नबी दा नौकर हाँ हजूर दा आशिक हाँ सच्चा आशिक है ये झूठा नहीं हुण केक बनाया उत्ते नाम लिखिया वे इधर आ तेनू मैं पाकां दे घर च लै चला क्योंकि इत्थे परले पासे बड़े वसदे ने मैं तेनू दसा कौन आले मुहम्मद नूं मनदा है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुम रिजसा अहलल बैति व युतहिराकुम तत्हीरा तेनू हैदरे करार दे वेड़े विच लै चला मैं तेनू मौला अली दे वेड़े विच लै चला सुलह हदैबिया इन्ना फतहना लका फतहम मदीना जदों मक्का फतह आया वो 8 हिजरी है मगर उदों पहला मेरे नबी ने सुलह कीती है हदैबिया ते उत्थे हैदरे करार नूं कहा गया है कि ये रौला पै गया वे मुहम्मद रसूलुल्लाह कटिया जाए और मुहम्मद इब्ने अब्दुल्ला लिखिया जाए अली पाक फरमाया तेनू मैं दसा कि अली नूं कौन मनदा ही और तू केका ते नबी दा नाम लिख के उत्ते छुरियां चलाए हजूर दा नाम लिख के हजूर दे गुंबद दा मॉडल ते तशबीह बना के छुरियां चलाए साडे सऊदी अरब दे अंदर गुंबद की हिफाजत करिए फिर भी गुस्ताख है गुंबद तो कट्टा साफ करिए फिर भी गुस्ताख है गुंबद ते मुलाजम रखिए फिर भी गुस्ताख है और तू गुंबद दियां छबियां केका ते बना के उत्ते छुरियां नाल कट्टे छुरियां चलाए बड़ा हैदर
तेरे करार दी अजमत तो सलाम आका मैं ना नहीं कर सकता ओए अली कलम चलाना पसंद नहीं करता जेड़ा ना लिखिया जाए तू छुरियां चला के सच्चा आशिक बनदा तकबीर अल्लाहू तकबीर अल्लाहू अकबर। अली पाक कहते ने आका मैं नाम नहीं कटना बोलो बोलो नाम जिन्हें मां दा दुध पीता हथ खड़ा करके कवे नाम हजूर दा नाम लिखया मैं कटना जरा ध्यान मेरे अली पाक ने अपनी कलम नाल मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखया नहीं कटिया हजूर नु आप मटाना पिया सुलह दी खातर मैनू दस तू केक ते लिख के छुरी किवें चलाउणा असी डीपीओ कोले दलील दवांगे जिथे भी मैं जावांगा दलील दवांगे हुकूमत वक्त नू कि साडे ते आंदे जे कि तुहाडे ते पर्चे होए ने असी इंशाअल्लाह हुण फेसबुक तो लैके तस्वीरां हर शहर च करावांगे सानू आंदे नहीं जी ये नबी पाक नू मनदे नहीं मैं ते घर दा पेतियां पानी पिया पिया के मारांगा नहीं मैं गल सीधी करना हाँ मैं एवें नहीं बोलता मज किले दे सिर ते डिंगदी खसम जिउंदे होण ना कहंदे तू नहीं बोलदा पिछों कोई और बोलदा मैं आसे पासे क्यों नहीं बोलता आसे पासे ये कदम बढ़ाओ और नहीं जी मुल्क की खातर अवाम की खातर करना पड़ता है मानना पड़ता है मैं कहा ठीक है पर ऐ ते मेरा हक बनता है ना मैं हजूर दी शान रोज बयान करना है अज कोई शेखुपुरे च कुर्सी ते बैठा सुता विखाओ अज हाथ खड़े करके वादा करो ताडे सामने हजूर दा नाम कोई केक ते लिख के छुरी नाल कट्टे बोलो तुसी उन्होंने कट्टन दवोगे हाथ खड़े करके वादा करो नहीं लोगो साडा कोई कसूर ते बतलाओ साडा कसूर ते बतलाओ अल्लाह जानदा वे मुसलमानों अली पाक ने नाम कटिया ते जदों दोस्ता गुंबद बना के सानू आंदे ने जी कबरां ढाउंदे ने गुंबद ढाउंदे ने ते तू ते केक ते बना के खा गया है ते वाशरूम भी गया है तू ते खा भी गया है ते वाशरूम भी गया है जरा दस ना दलील दवो अल्लाह जानदा मैं तेज क्या करना में गिरा गल बड़ी ईमान वाली कमली वाले मब साडे नबी दिया उचिया शाना ने मिलके साडे नबी दिया उचिया जिंदा जिदा कीदा उचिया शाना पड़े बाकी इन्ना नीला पड़ी जान साडे नबी दिया उचिया अज मैनू बड़ी खुशी है एक पासे हाफिज अब्दुल रहमान साहब बैठे एक पासे शेखुल कुरान अब्दुल बासित साहब बैठे ने हाजी साहब बैठे ने गल बड़ी ईमान वाली बुजुर्गो तुसी इत्थे नहीं आउंदे 2 मिनट आप सब इत्थे आओ 2 मिनट बस मैनू जरा पता लगे अज मैं अपने मुर्शिद दे दोवां पुत्रां दे विच कार बैठ के कमली वाले दी नौकरी कर रहे हैं अज कसमें ठंड पै गई है जलसे तो मैं रोज़ करना बाहर वेना है शाह साहब ने मेरे ना परसों कसरूरी साहब भी बोलन दा है ना वेली बादशाह ना पहलों की मैनू आखिर ते जे मैं डसके कल की उत्ते आखिर ते लाहौर जलसा रह गया मैनू हुण जिथे मैं जाना आखिर ते आंदे ने मौलवी जी मिठा मगरों पै जाए ना कौड़ा भुल जांदा बंदा अल्लाह जानदा हुण भी तो मैं मिठा ही बोलन दिया मैं नबी पाक दी वकालत ते दफा च बोलदा पिया लोगों सानू कहंदे जे तौहीन करदे ने मैं सवाबत कर जावांगा अज तू किन्नियां तौहीन अज कीतियां ने किन्नियां कीतियां ध्यान मेरे वल जरा समझाना चाह रहा सो अर्ज करना चाह रहा मैं साडे नबी दियां उचियां शानां ने लै भी जेड़े अगे बैठे जरा ध्यान ना उच्चा पढ़ना साडे नबी दियां उचियां शानां ने पईयां दस दियां 5 अज़ाना ने पईयां दस दियां 5 ने जड़ी अज़ान अज कॉन्फ्रेंस ते बाद च होनी है पईयां तक सी अल्लाह जानदा वे मिल के पढ़ना प्यार नाल पईयां दस दियां 5 अज़ाना ने गवाइयां दित्तियां ज़मीनां आसमाना ने हाथ खड़े करके साडे नबी दियां उचियां ने साडे नबी दी शान निराली है जिदे मोटे ते कमली
یا میں ترجمہ یہ کر لگا دھیان میرے ول عرض کرتا پیا میں پوچھدا پلک دے تاریاں نو دنیا سو گئی تسی کیوں جاگ دے جے چمک چمک کے بنے زینت اسمان دی جے چاک چاک نظراں تھلے کی مار دے جے مینوں پلک دے تاریاں جواب دیتا ساڈی پہ ذرا نہ جان دیے وس چلے تے بتی چوک آ جائیے آ جائیے ہو آ جائیے جتھوں واز قرآن دی آؤں دیے ایس ملے کملی والے محبوب دی عزت عظمت دا تذکرہ ہو رہا ہے رب دیکھ رہا ہے انصاف صبح لوگ کرنگے ویکھنگے کہ کملی والے محبوب دی عزت نفوس دا دفاع کون کر دینے عرض کرنا چاہ رہے آمین جدو دوستا بازار دے اندر تو بیٹیاں لے کے آیا میں سرکار مدینہ دی طرف جی گھر چزرا جاؤں مدینے والے دے ویڑے چ پوچھاؤں ذرا دھیان کرے آجے مسلمانوں جڑی شیطان دی سیوا کر دے جے میں بریلوی مولویاں نو کہاں گا خدا دا واسطہ جے جڑا بندہ کیک تے حضور دا نام لے کے کٹ گل سن لو دھیان نال خدا دا واسطہ سانو تڑنا کوئی اختلاف نہیں تسی ساڈے پاکستانی بھائی شیخو پوری بھائی ساڈے نبی پاکستانی بھائی جے مسلمان بھائی جے پر خدا دا واسطہ جے ساڈیاں نشاندہیاں کرنا ہے تے سانو ہی تھوڑا جے اج حق دے دے کہ اسی بھی نشاندہیاں کریے کہ تو کنیاں کرنا ہے ساڑھے کل دلیلہ مانگنا میں خدا دا واسطہ میرے مسلم جنہیں پر آ بیٹھے جے آج ناصر مدنی دا پیغام گھر چلے کے جانا ہے کہ واقعہ کیک تے نام رکھ کے حضور دے گنبد دا ماڈل بنا کے چھڑیاں چل دیا ہے خدا دا واسطہ صحابہ تے ہوسی جنہ حضور دی داری وال کدی انگل نہیں کرن دیتی سی جنہ نبی پاک وال کدی انگلی بھی نہیں سی کرن دیتی تے اسی جناب وہ گنبد دا شبیب بنا کے تو تے چھری چلائیے انہاں اللہ و انہاں الیہ راجعون سرکار مدینہ نو ماننے والوں جدو پہاڑ نہ دی گلیاں سجیاں حضور نے فرمایا سب تو بری جگہ بازار ہے سب تو گندی جگہ بازار ہے میں ویرو قرآن پڑھا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى واذا قیل لم تعلوا الى ما انزل الله والى الرسول رأيت المنافقین يصدون عنك صدودا نزل علی محمد وہو الحق خالق کائنات دا قرآن کہندا پیا ہے جو میرے نبی دے دل تے نازل ہویا ہے وہ حق آؤ میرے نبی دا بولنا رب دا بولنا ہے سرکار مدینہ نے فرمایا سب تو گندی جگہ بازار ہے لوگوں پورا پاکستان کہے بازار بڑا سونا ہے میں کہاں گا گندا ہے دھیان میرے ول کے آؤ میاں صاحب فرماندے نے لکھ کنجران دی او سیوا کریے نہیں رج دے او تھور کی کر دی گوڈی کریے تے انہوں امب کدی نہیں لگے دے بازار سونے دیاں تارا نہ سجالا جدو مدینے والے نے کہا بازار سب تو گندی جگہ دا نا تو جنہ مرضی سجا وہ گندا نہیں چنگا نہیں ہونا انہوں مدینے والے نے گندا کیا ہے وہ قیامت تک گندا ہی رہنا ہے سب تو اچھی جگہ مسجد ہے وہ بتی چوک حافظ عبداللہ صاحب علی مسجد ہے وہ قیامت تک اچھی رہنی ہے یہ تمام مسالک دا اس بات اتفاق ہے جنہیں مسالک نے کہ سب تو بری جگہ جڑی ہے ہاتھ کھڑے کر کے بولو اگلا طریقہ جناب جی کملی والے نے فرمایا جدو بازار جانا وہ بھی میرے مصطفیٰ دے یار آہا تینوں میں اپنے مرشد دے ویڑے وچ لے چلا حضور دیاں گلاں کریے ذرا دھیان نال ہن بازار جانا مولوی جی کتھے جانا پہاڑیاں سجیاں میں اپنی بیٹیاں نوں جانا پانجیاں نوں جانا بھتیجیاں نوں میں کہ ظالماں تیریاں بیٹیاں میریاں بیٹیاں تیریاں پینا میریاں پینا پہلو مدینے والے نوں پوچھ لئیے اے جی مولوی نے کیا ویکھ آؤ نبی پاک دی خوشی جو میں کہا ٹھیک ہے پر پہلو مدینے والے نوں پوچھ لئیے کہندہ مدینے والے نوں پوچھنا ضروری ہے مولوی نے کیا میں کہا مولوی کنیاں گلاں کردا ہے نبی پاک دیاں میں کہا پر ڈائریکٹ ہی پوچھ لینے ہیں کہندے مولوی جی دسو پوچھ کے میں کہا میں میرے تے تبار ہے جی تبار ہے تسی بھی روز بیان کر دے میں کہا کملی والے محبوب دے یار آئے آندے آقا جی ساڈیاں بیٹیاں بازار جانا چاہدیاں کوئی کام لین چیزاں لین کنو جی سودا سلب لین حضور نے فرمایا ابل تے نہ جان مگر استراری حالت دے اندر ضرورت دیتا ہے جان نال محرم نو لے کے جان پردہ کر کے جان تے
अखां नीवियां रख के जान। हुण तारां उत्ते लगियां बत्तियां उत्ते लगियां ने, जदों वेखणगियां मदीने वाले दे फरमान दी तौहीन होएगी। हजूर ने फरमाया बाजार जाना अखां नीवियां रख के जाना। हाथ खड़े करके बोलो किस तरह रख के जाना है? वो बोलो तो सही, अखां नीवियां रख के जाना में। मेरे नबी ने अगली गल बड़ी सोहनी की है, फरमाया पैरों तक चादर गेठना दी जमीन ते रगड़ दी जाए। मेरे नबी दे यार चले गए, अगला दिन आया 2 दिन आए, हर गल का कोई ना कोई साइड इफेक्ट हुंदा है, रिएक्शन आया। आंदे आका जी आका जी आका जी, ए कमली वालिया सोहणिया महबूबा तुहाडे कदमां तो मां बाप कुर्बान होए। साडियां बेटियां आंदियां ने, रस्ते च पानी गंदा आ जांदा है, उथों चादरां लैके लंघीए, कपड़े गंदे हो जांदे ने। जे इजाजत होवे एक लम्हे वास्ते जनाबे आला एक लम्हे वास्ते चादर पैरों तो चुक लन, गिट्टा नजर आवे पिंडी तो चुक लन। मेरे नबी ने फरमाया ना, ये ते मेरा मकसद बहुत हो गया। मेरी बेटी दी पिंडी नजर आएगी, गिट्टा नजर आएगा, पाँव नजर आएंगे। मेरे मुस्तफा ने फरमाया मेरे पक्के गुलामों मेरे नौकरों, अपनियां बेटियां नूं कहो जदों मदीने दे बाजार च गंदा पानी खड़ा होवे, किते कोई गलाजी गलाजत पई होवे, उथों अपने कपड़े नूं वंजी लैके लंघना है। अगे जाके खुशकी ते घसीट के गुजरन गिया, मेरा अल्लाह पाक कर दवेगा। बतलाओ बतलाओ मेरे नबी करीम दा दौर। मेरे नबी ने फरमाया कि दूरी बुकल लैके एक गिठ चादर जमीन ते रगड़ दी जावे। अज भी रातों 10 जदों लड़कियां बाजार च गईयां ने, पहाड़ियां वेखण गईयां ने, सुर्खी पाउडर लाया, 50 साल दी बेबे गई है, 60 साल दी बेबे गई है, नाल सारियां बेटियां लैके गई है। अल्लाह जानदा वे किधर गया दौर पुराना ते पै गया केड़े राह। पाइया दोधी पी लेंदे सा सारा टब्बर चा, किधर गया दौर पुराना ते पै गया केड़ी राह। पाइया दोधी पी लेने सा सारा टब्बर चा। गल सुन लो बड़ी कीमती है, जे पले बनोगे ईमान ताज़ा कर देगी। जेड़े आप बैठे ने ना, मैं जेड़ा शेर पढ़ना अपने मौजू ना मैं टच करना है कि अज हया नहीं रहा लोगों च। बड़ा थोड़ा साउंड काम करें यार, कितने सुनदा नजर, हया नहीं रहा लोगों च। हया होवे ते इंज ना करन। अल्लाह जानदा है क्या शान सी मदीने वाले दी। उदों दौर मशीनी नहीं सी, उदों दौर मशीनी नहीं सी। क्यों जी बाबा जी तुहाडी उम्र दे बंदे जानदे, उदों दौर मशीनी नहीं सी। क्यों मियाँ? उदों दौर मशीनी नहीं सी। शहरां दे विच शोर नहीं सी, हाजी साहब दी मिल कोई नहीं सी उदों। शहरां दे विच शोर नहीं सी ते बहुते डाकू चोर नहीं सी। बोलो बहुते डाकू चोर नहीं सी। बोलो बहुते डाकू ते एडे खून सफेद नहीं सी, एडे खून सफेद नहीं सी। कुड़ियां दे कोल खून नहीं सी। और बोलो तो सही आंदा जी होए हैं, एडे खून सफेद नहीं सी ते कुड़ियां दे कोल खून नहीं सी ते सी अखां विच हया। किथे गया वो दौर पुराना ते पै गया केड़ी राह। उदों कजन स्यापा नहीं सी। आ जिहड़ा कजन वाला स्यापा है ना, उदों हुंदा सी मासी दा पुत्त मशेर ते बोलो मासी दा पुत्त मशेर, चाचे दा पुत्त पतरेर। उदों कजन स्यापा नहीं सी, आंटी अंकल पापा नहीं सी। सही कर उत्तर चुप करके बह हाया ना कर। उदों सुन लो कजन स्यापा नहीं सी, आंटी अंकल वेख लो कोई बंदा सुता। उदों कजन स्यापा नहीं सी, आंटी अंकल पापा नहीं सी। बोलो छोटा भरा होवे वीरा ते वड्डे हुंदे सी भा। किधर गया जिवें साडा भा भाई अब्दुल कयूम वाला है, शेख साहब दा वड्डा भरा है, वो भा ही है। बोलो तो सही, वो भा है। छोटे भरा हुंदे सी वीरे ते वड्डे हुंदे सी भा। किधर गया वो दौर पुराना ते पै गया केड़ी राह। वो बोलो पाइया दुध ही पी लेने सा सारा टब्बर चाह। अगला शेर जरा सुनने वाला है, मैं चाहना है कि तुहानू इस टाइम जगा भी लवां ना थोड़ा जिहा। उदों बड़ा हया हुंदा सी लोकां च ते जदों किते परौना आउणा। मनचा साहब दे घर ते अज मैं खाने की लज्जत वेखी, अल्लाह बरकत पाए। मैं गोश्त खांदा नहीं पर अज मैं खा के आया, वो लज्जत ही बड़ी। जदों किते परौना आउणा
ਤੇ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਗੋਸ਼ਤ ਪਕਾਉਣਾ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਬੋਟੀ ਬੋਟੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੋਟੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਮਾਸੀ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤਾ ਚਾਹ, ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਉਹ ਦੌਰ ਪੁਰਾਣਾ, ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਹੜੀ ਰਾਹ। ਹੈ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਪੀ ਲੈਨੇ ਸਾਂ ਪਾਈਆ ਦੁੱਧ ਦੀ ਚਾਹ। ਉਹ ਲੋਗੋ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਚ ਹਯਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਬੋਲੋ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਇਧਰ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ। ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਹਯਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਦਾੜੀਆਂ ਲਿਬੜੀਆਂ, ਕੇਕਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੇ ਮਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਬੋਟੀ ਨਾਲ ਸਬਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੇਕ ਕੱਟੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਛੁਰੀਆਂ ਨਾਲ। ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨੋ। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਵੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ महबूब ने फरमाया, जे मेरियां बेटियां पाँव नंगे लैके ना जान, वकरना पी पई ते कुन्ना, औरत रवे घर च करार पकड़े, औरत दा माना पर्दा है, कुरान गवाही दे रहे आए, औरत नूं रखो पर्दे च, इस्लाम दुहाई दे रहे आए। जिस अंदर वड़ के बहना सी रोज जियो ते आ रही है, जिस अंदर वड़ के बहना सी पहाड़ियां वेखन जा रही है, जिस अंदर वड़ के बहना सी जुलूस दी जीनत बना रही है, जिस अंदर वड़ के बहना सी गलियां बाजार दिखा रही है, जिस अंदर वड़ के बहना सी ब्यूटी पार्लर बना रही है, जिस अंदर वड़ के बहना सी मसाज सेंटर चला रही है, जिस अंदर वड़ के बहना सी गलियां बाजार बना रही है, जिस अंदर वड़ के बहना सी जींदियां पैंटा पा रही है, जिस अंदर वड़ के बहना सी फैशनी वाल कटा रही है, जिस अंदर वड़ के बहना सी टेबल टॉक करा रही है, जिस अंदर वड़ के बहना सी एंकर बनती जा रही है, जिस अंदर वड़ के बहना सी वोट मंगन जा रही है, जिस अंदर वड़ के बहना सी समली च नाच दिखा रही है, जिस अंदर वड़ के बहना सी मीना बाजार दिखा रही है, जिस अंदर वड़ के बहना सी मैराथन रेस जला रही है, जिस अंदर वड़ के बहना सी लॉन्ग मार्च जा रही है, जिस अंदर वड़ के बहना सी धरने खूब सजा रही है, जिस अंदर वड़ के बहना सी फेसबुक आईडी बना रही है, जिस अंदर वड़ के बहना सी प्रोफाइल पिक्चर लगा रही है, जिस अंदर वड़ के बहना सी वीडियो कॉल चला रही है, जिस अंदर वड़ के बहना सी लाइव फेसबुक आ रही है, जिस अंदर वड़ के बहना सी रजनी वाल कटा रही है, जिस अंदर वड़ के बहना सी परेटर बनती जा रही है, जिस अंदर वड़ के बहना सी डेवच पेप्सी पे आ रही है, जिस अंदर वड़ के बहना सी सेल्फियां खूब बना रही है, जिस अंदर वड़ के बहना सी बाजार वेखन जा रही है, जिस अंदर वड़ के बहना सी झंडियां वेखन जा रही है, जिस अंदर वड़ के बहना सी रसम कलम बना रही है, जिस अंदर वड़ के बहना सी वीरो दुध पलाई रस्म करा रही है, जिस अंदर वड़ के बहना सी दूल्हे दे यारा को मजाक करा रही है, जिस अंदर वड़ के बहना सी इस्तकबाल च आ रही है, जिस अंदर वड़ के बहना सी गलियां बाजार घुमा रही है, जिस अंदर वड़ के बहना सी इको डेक्सा ते पै रही है, जिस अंदर वड़ के बहना सी मरी खूब जा रही है। मैनू आंदे ने मदनी बोली ना ए उम्मत तरक्की ते जा रही है। बगैरती दा नाम तरक्की रखने वालों सजदा फातिमा तो ज़हरा नू मन्नो। आओ मौलवीओ जेड़े मैं कहांगा जिन्ने मौलवी ने फातिमा पाक दी सीरत सुना के कोठियां बना लिया गड्डियां बना लिया, मैं सवाल करांगा फातिमा पाक दा हया सुनाया कर, वेखांगा तेनों किवें गड्डियां लैके देंदे ने। जदों निकाह पढ़ाउण जाना वे, जदों बांदरियां फंडे खलार के फुल सुटदियां ने, उदों ते तेनों ज़हरा याद ना आई, उत्थे ते तेनों ज़हरा दी शान दा शेर याद
یاد نہ آیا اوتھے تے تینوں فاطمہ دی سیرت یاد نہ آئی سیرت تینوں یاد آؤندی ہے تے صرف انہاں لوکاں دے سامنے ادوں بولیا کر جدوں حاجی ہونی ایڈی داڑھی رکھ کے متے تے سٹاما جڑا مرحب پا کے تے بیٹھے ہوندے نے اوتے حال تے باہر ساریاں پانجیاں بتیجیاں پوری برات تے پھل سٹ رہیاں ہوندیاں نے ادوں مولوی تینوں سیرت فاطمہ یاد نہ آئی جدوں پہاڑیاں ویکھن جا کے گلی بازار تے جاون سیدہ فاطمہ تزارا کون ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا سرکار مدینہ نے فرمایا بیٹی چانک کپڑا تفری ابو جی کسے دے چلنے دی آواز آئی ہے فرمایا بیٹی او تے عبداللہ بن ام مکتوم نبینا صحابی آ رہا وے او دے چلنے دی آواز آئی ہے فرمایا بابا محمد کریم دی بیٹی صحیح البخاری چ لکھیا وے عرش تے اللہ تو بڑھ کے غیرت مند کوئی نہیں فرشتے میرے محمد تو بڑھ کے غیرت مند کوئی نہیں بابا محمد کریم دی بیٹی زہرا دا یار گوارا نہیں کردا فاطمہ دی نظر کسے نبی نے تے پے جائے اج مینوں دسو تے صحیح جڑیاں پہاڑیاں ویکھن گئیاں نے مینوں دسو تے صحیح آل محمد دے ٹھیکیدارو جی اسی پاکاں دی حال نو مننے میں تو پنجی تن کا غلام ہوں ایک اللہ جاندا وے ناتا پڑھ کے تے پوری قوم نو لٹیا جا رہا ہے وہ بھی آندے بلے جی سجدہ دے نوکر نے میں سوال کراں گا آخری لفظہ تک دفاع کراں گا مسلمانوں 5 بجے دا مینوں ٹارگٹ دیتا سی میں اجازت چاہواں گا ذرا دھیان میرے ول سیدہ فاطمہ تزارا کون علی جی میرے بابے نے فرمایا سی فاطمہ علی نو ڈیمانڈ نہ کری اج 6 مہینے ہو گئے نہیں میرا بابا دنیا تو گیا ہے اج میں ایک ڈیمانڈ کرنی ہے نبی پاک تو بعد سیدہ فاطمہ 6 مہینے مسکرائیاں نہیں میں سوال کرنا چاہنا میں سیدہ فاطمہ جو سوال کیتا ہے علی جی ایک میری ڈیمانڈ ہے میری ملحوظات تے عمل کرے آجے میری عرضات تے عمل کرے آجے زہرا بولو فرمایا جدو میرا جنازہ جاوے رات دے اندھیرے چے جاوے میرے کفن تے پتے ڈال دے آجے دیوار روشن نہ ہوئے لالٹن روشن نہ ہوئے سپیر لائٹ دا انتظام نہ ہوئے زہرا کیوں فرمایا محمد دی بیٹی فاطمہ دا حیا گوارا نہیں کردا فاطمہ دے کفن تے بھی غیر دی نظر پے جے اپنیاں بیٹیاں دیاں رسمیں ہنا دیاں تھالیاں پکڑا کے مہندی دے جلوس نکالنے والو اپنیاں بیٹیاں نو سجا کے لوکاں نو آندے جے دوپٹے کمرہ نہ بن کے میرے کر نچ دے آیا جے ڈانس کریا جے میریاں بیٹیاں دے سامنے اللہ جاندا وے اپنیاں بیٹیاں نو 1000 وار دا ویڈیو راڈ لگوا کے دینے والو کہ جنہاں نہیں ویکھیاں رج کے ویکھو جنہاں نو کارڈ نہیں بھیجیا چھتا تے چڑھ کے ویکھو مولویو تسی تے کوئی غیرت کرو جس نبی تے منبر تے بیندے جے اس نبی دی بیٹی دے حیا دا عالم میرے کفن تے غیر دی نظر نہ پائے اج تیری غیرت نے گوارا کیویں کیتا ہے تیریاں بیٹیاں بازار دیکھن جان تیریاں بھتیجیاں لوگوں تیریاں بیٹیاں میریاں بیٹیاں نے کیونکہ میرے نبی نے دوستا ایک کردار پیش کیتا ہے حاتم تائی دی بیٹی دا سر کج کے قیامت تک دے مولویاں نو پیغام دیتا ہے جدو نکاح پڑھاؤں جائیں دولن دا ہاتھ کیمرے چ نہ آن دے وی تو تے آپ سج کے جا کے دولن کو بہنا ہے لوگوں پورا قرآن حدیث لے آؤ ایک حدیث کوئی مولوی پیش نہیں کر سکتا ہو کہ دولن دے کول جا کے مولوی نکاح پڑھاوے لے آئے مولوی ایک دلیل لے آئے صبح پر میں بھی جا کے کول نکاح پڑھاواں گا کیا ساڈے اندر جناب اللہ کوئی دل نہیں مولوی جی مینوں دلیل دو تسی دولن دے کول بیٹھ کے کیمرے والے دے سامنے ہاتھ کرا کے سین کراؤں دے جے اور نکاح دا خطبہ اتھے بھی پڑھ دے کلمے پڑھاؤں دے جے ایک حدیث پیش کر میرے نبی کریم دا کردار دے فاطمہ تزارا دا بابا ہے آخر فاطمہ نے جتھوں سکھیا ہے حاتم تائی دی بیٹی دا سر کج کے علی پاک نو کیا ہے اے مال غنیمت چاہیے اے دا سر میں کیوں کجن لگا آقا تاڑے منکر دیتی ہے کافر دیتی ہے میرے نبی نے کالی کملی دے کے وما ارسلنا کا اللہ رحمت للعالمین اے پیغام دیتا ہے کہ محمد کریم کافر دی بیٹی واسطے بھی رحمت ہے وہ دی عزت واسطے زحمت نہیں وہ دی عزت دا خیر کھائے میں سوال کرنا چاہنا ہے کافر دی تی دا سر کجیا ہے شیخو پورے تے مولویاں نو جے قیامت نو میرے نبی نے پوچھ لیا اور میری نوکری دا نعرہ مارنا سا 10 13 نبی تے اسی جنہیں کافر دی بیٹی دا سر کجیا ہے انا آتینا کل کوثر فصلی لی ربی کا وانہر
ان شانیہ کا ہوں الابتر میں بیرا اس صورت دے تحت کہنا ہے قیامت تک شیخو پورے جنیاں مسلم دیاں بیٹیاں پیدا ہونیاں ہیں وہ نبی پاک دیاں روحانی بیٹیاں نے جڑے بیٹے پیدا ہونے نے وہ روحانی بیٹے نے قیامت نو جے میرے نبی نے پوچھ لیا ظالمہ میں تے او ساں جنہیں حاتم طائی دی بیٹی دا سر کجیا او دلی رحمت ثابت ہویا او کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی تو کتر دا میرا غلام ہے میریاں بیٹیاں نو بازاراں چ ویکھ کے پہاڑیاں وکھا کے سیلفیاں لینا سا تصویراں اتار دا سا او دی عزت دا جنازہ نکال دا سا کی مولوی جواب دیں گے وہاں کی دے اور تقریر دا نچوڑا ہوں میں اینے لڑکیاں دے سامنے ایک بات کر جاواں میرا نبی ہو جنہیں حاتم طائی دی بیٹی دا سر کجے آئے جدو تو کسے دی بیٹی دا نمبر لے کے مس کال کرنا میں میسج کرنا میں نے ایک جواب دے بھی او دا بائی او دا باپ او دا خامد کول بیٹھا ہوئے او کوے کیڑے خسم دا کھال آئیے او بیٹی تہجد گزار بھی ہوئے ہو سکتا او دا خامد انہوں طلاق دے دے شیخو پورے دے نوجوانہ میں نے دس دے سہی تیرا نبی کافر دی بیٹی واسطے رحمت ثابت ہویا ہے او دی عزت نو اپنی عزت کیا ہے میرے یارو انہوں پہن سمجھا جے تو کلمہ پڑھ کے نبی دی کلمہ پڑھنے والی تی دا کارو جاڑ دیتا ہے دس تینو کون کوئے گا تو رحمت عالم منو والا ہے تیری ایک کال نے ایک میسج نے دا کارو جاڑتا ہے مینو بھائیو ایک ہی گل دا جواب دے دو قیامت نو حضور دے سامنے جانا ہے جی نبی پاک نے پوچھ لیا کہ تیرے نبی نے تے کافر دی تی دا سار کجیا سے وہ مسلمان ہوگی حاتم طائی دی بیٹی مسلمان ہوگی تے تو اپنے موبائل چ وال پیپر سکرین سیور لائے سی تو وال پیپر لائے سی میرا ہاتھی میرا مرشد پوری کانفرنس دے مولویاں دیاں تقریراں دا نچوڑے شیر دے اندر آؤ میرا ہاتھی میرا مرشد حسنین دا نانا نوکر میرے مرشد دا ہے سارا زمانہ مینوں ایک بندہ آندا تسی کتھے بیت میں کہا تو بیت دس اے جی کروڑ جی فلانی جگہ بیت میں کنے مرید ہے کروڑ میں کہا بس ہے 2 کروڑ میں کہا بس کہندا 3 کروڑ میں کہا بس ویندا 16 کروڑ میں کہا بس کہندا اپنی بھی دسو میں کہا جتھے حافظ عبداللہ صاحب نے شیخ القرآن نے حافظ عبدالباسط شیخ پوری صاحب عبدالرحمان نے ناصر مدنی نے بیعت کیتی ہے اوتھے مریداں دی قیامت تک بس ہونی کوئی نہیں قیامت تک مرید وعدے جانے کہندا جی کڈھی کوئی بڑی ہستی ہے میں کہا نوکر میرے مرشد دا ہے سارا زمانہ اور حافظ عبدالرحمان صاحب ایتھے مدرسہ کھولیا مسجد یہ کوئی سارا دن حدیثاں پڑھاؤں دینے او دی گل نہ کرے جیڑا عبدالباسط صاحب نے بائی پاس تھے بڑا وڈا مرکز ہے او دا افتتاح کیتا اللہ عمر چ برکت پائے موکو اوتھے بھی یہ حدیثاں پڑھاؤنی ہے او دی گل نہ کرے جیڑا او دی گل بھی نہ سنیا جے اساں اپنے بچیاں نو ایہو سبق پڑھاونا ہے کیا بھی یہ جا کے پڑھاؤ گے اپنے بچیاں نو سبق ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو پکی گل ہے اساں اپنے بچیاں نو ایہو سبق پڑھاونا ہے کی میرا ہادی میرا مرشدی حسنین دا نانا جنیاں خرافات آئیں ہیں اس شیر چی گل مکا دینا میں یہ نہ لگے جایا کرو نال پسنگی ہو یارا سنگی نہ کریے آتے کلو لاجی نہ لائیے کاواں دا بچے او میاں حنیس نہ ہوئی پاوے موتیاں چگی چگائے کھارے خون
پاویں سیامانی گڑ پائیے تمہیں کدی ہو تربوز نہیں بنے دے ہو پاویں مکیاں پھیر لے آئیے مکے گیا گل مکدی نائی جے دلوں نہ گلے مکائیے یہ نہیں بھی باہروں میاں تسبیح اندروں میاں کسبی صحیح گل ہے بڑے بڑے اتنے میرے بھائیو انشاءاللہ اللہ کو دعا ہے اللہ سارے اے میرے بھائی دی والدہ فوت کہندے نے تھوڑی جی ماں دی شان میرے بھائی بابر سلفی صاحب دی والدہ فوت ہوئی ہے میرے سر دی ٹھنڈے چھان میری جنت میری ماں کلیاں چھڑ کے ٹر گئی کیوں رس گئی میری ماں مینوں دس جان دے کوئی تھا تینوں لب لیندا میں ماں ہو بن ماں دے کنے درد منڈونا ایویں کنڈا کھڑ کے کنے لاؤنا جا اٹھ جا کاواں ایویں رولا پانا تر جاؤں ایک وار ماواں کھاندیاں نہیں ایک دن مدنی ماں دا وچھوڑا پہنا آپے ڈگنا آپے اٹھنا پہنا پت بسم اللہ ہو میرا پت بسم اللہ پھر صداواں آؤندیاں نہیں حافظ عبدالصاحب دعا